बुद्ध मत मादी तहजीब के लिए एक झूठी रूहानियत। दिलचस्प अम्र यह है कि इल्हाद के खिलाफ ये साइंसी शहादत इस बात से गहरा ताल्लुक़ रखती है कि मगरबी दुनिया में बुद्ध मत क्यों फैल रहा है। इल्हाद और मादियत पसंद सकाफ़त के महमार ये देख रहे हैं कि उनका नज़रिया बिखर रहा है। वहीं पर मबनी मज़ाहिब की तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई तहरीक को रोकने के लिए वो बुद्ध मत जैसे मुशरिकाना अकायद को फ़रोग़ देकर इसका तोड़ करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, बुद्ध मत और इस जैसे दीगर मशरिक़ बाईद के मज़ाहिब मादियत के लिए रूहानी तक़वियत का काम अंजाम देते हैं। लेकिन मादियत पसंद मगरबी सकाफ़त को आखिर ऐसी तक़वियत की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन माइकल बेगेंट, रिचर्ड ली और हेनरी लिंकन ने गुज़श्ता 2000 बरस के दौरान मगरबी दुनिया में ख़यालात की तश्कील और उनके इन्हितात का जायज़ा लिया है। वो वज़ाहत करते हैं कि 20वीं सदी में मगरबी दुनिया एक मानवियत के बहरान में मुब्तला हो गई, यानी मादियत पसंद फ़लसफ़े के तहत मगरबी मुआशरों पर मुसल्लत किए गए तर्ज़ ज़िंदगी ने लोगों की ज़िंदगियों को मानी से खाली कर दिया है, क्योंकि उसने उन्हें खुदा के वजूद पर ईमान और उसकी इबादत से काट दिया है। ये तीनों मुसन्निफ़ीन इस कैफ़ियत को यूं बयान करते हैं: ज़िंदगी बतदरीज मानवियत से महरूम होती चली गई, अहमियत से खाली, एक बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ी मज़हर जो किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं जिया जाता। मानवियत के इस बहरान में मज़ीद इजाफ़ा इस बात से हुआ कि साइंसी सतह पर मादियत परस्त नज़रियात के इन्हिदाम ने वहीं पर मबनी मज़ाहिब, ख़ुसूसन इस्लाम की तरफ एक नई वापसी की राह हमवार कर दी है। इसी वजह से तौहीदी मज़ाहिब के पैरोकारों की तादाद बढ़ रही है, ईमान रखने और अपने मज़हब पर अमल करने वालों की गिनती में इजाफ़ा हो रहा है और मजहबी तसव्वुरात और अक़दार समाजी ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा अहम मुकाम हासिल कर रही हैं। बुद्ध मत और इस जैसे दीगर मुशरिकाना अकायद इस तहरीक को रोकने के लिए बेताब हैं और मादियत परस्त सकाफ़त के पैदा करदा मानवियत के बहरान से उलझे हुए लोगों को निजात का एक झूठा रास्ता पेश करते हैं। बुद्ध मत, टाओ मत, हिंदू मत और इसकी मुख्तलिफ सूरतें जैसे हरे कृष्ण फ़िरका, विक्का और दीगर न्यू एज रुझानात जो मुख्तलिफ मुशरिकाना तालीमात को यकजा करते हैं, खलाई मखलूक से मंसूब नाम निहाद मुक़द्दस पैगामात में मसरूफ़ UFO मज़ाहिब, ये सब झूठे हैं। बुद्ध मत और दीगर मुशरिकाना अकायद को मगरबी दुनिया में बढ़ती हुई तायद हासिल हो रही है। आज की दुनिया में मादियत और इल्हाद के तेज़ ज़वाल के बाद बहुत से तवाहुम परस्ताना अकायद, बिलखुसूस बुद्ध मत, सच्ची मज़हब की तरफ वापसी के सैलाब को रोकने के लिए भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन लाहासिल अकायद की हकीकी नौइयत को समझने के लिए बस थोड़ा सा गौर करना और उन्हें अक्ल की कसौटी पर परखना ही काफ़ी है। ऐसी तालीमात उन लोगों के लिए पुरकशिश होती हैं जो एक तरफ इल्हाद और मादियत पसंद अकायद से नाता तोड़ना नहीं चाहते और दूसरी तरफ बैक वक्त रूहानियत की तलाश में भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो बुद्धमत इख्तियार करते हैं, दरअसल किसी ऐसी चीज़ की नादानिस्ता और अंधी तकलीद की ख्वाहिश से शदीद तौर पर मुतासिर होते हैं जिसे वो समझते ही नहीं, महज तवज्जो हासिल करने के लिए और ये जाहिर करने के लिए कि वो वाकई बाखबर और मुहज़्ज़िब हैं। ये समझने के लिए कि ये नज़रियात बेबुनियाद क्यों हैं, हमें इन्हें सिर्फ मंतिक की कसौटी पर परखना होगा। हम पहले ही करम के तसव्वुर का जायज़ा ले चुके हैं जो कई मशरिक़ बईद के मज़ाहिब की बुनियाद है, और ये वाज़े कर चुके हैं कि इसकी कोई अक़ली बुनियाद नहीं। मज़ीद तफसीली बहस के लिए देखिए हारून याह्या, इस्लाम और करम, ताहा पब्लिशर्स, लंदन, 2003। ये मज़ाहिब ना तो खुदा के वजूद पर ईमान रखते हैं और ना ही इंसानियत के लिए किसी आखिरी इलाही फ़ैसले की जगह को मानते हैं। तो फिर वो ये कैसे यकीन रखते हैं कि हर शख्स को उसके आमाल का बदला किसी आइंदा ज़िंदगी में मिलेगा? ये फ़ैसला कौन करेगा? जो लोग मावराए अर्ज़ी मखलूक़ात को मुक़द्दस समझते हैं, वो भी इसी तरह की बेमानी बातों पर यकीन रखते हैं। कोई शख्स अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा UFOs पर कैसे कायम कर सकता है, जिनकी हकीकत खुद खासी मशकूक है? हत्ता कि अगर बैरूनी खला से कोई मखलूक मौजूद भी हो, तब भी उन्हें लाज़मन पैदा किया गया होगा। लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि वो इंसानों को सच्चा रास्ता दिखा सकेंगे? जो लोग ऐसी तवहुम परस्ताना ख़यालात में मुब्तला हैं, उन्हें कुरान मजीद की ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने तुम्हें पैदा किया है, तो फिर तुम क्यों तस्दीक नहीं करते? उन्हें इसी के रास्ते की पैरवी करनी चाहिए जैसा कि उसने हुक्म दिया है। यही मेरा सीधा रास्ता है, बस इसी की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हें उसके रास्ते से जुदा कर देंगे।
یہی وہ ہدایت ہے جو وہ تمہیں دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگرچہ اب تک ہم نے بدھ مت کا جائزہ ایک توہم پرستانہ اور جھوٹے عقیدے کے طور پر لیا ہے، تاہم اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اس میں بعض مثبت اخلاقی اصول بھی پائے جاتے ہیں۔ بدھ مت کی مقدس تحریریں لوگوں کو چوری سے روکتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کی ترغیب دیتی ہیں اور خود غرضی اور دنیاوی خواہشات سے پاک ہونے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ تمام باتیں اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ممکن ہے بدھ مت ابتدا میں خدا کی وحی پر مبنی ایک مذہب کے طور پر شروع ہوا ہو، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تحریف آ گئی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ہر قوم کی طرف اپنے پیغام رساں بھیجے تاکہ وہ اس کی تنبیہات پہنچائیں۔ ہم میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کوئی ایسی بستی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ القرآن 35:24۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو یہ کہتا تھا، اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے معبودوں سے بچو۔ پس ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ القرآن 16:36۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، 10:47، اور ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، 45:28۔ یہ آیات ہمیں دکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہندوؤں کی طرف بھی کوئی رسول بھیج سکتا تھا، اور ان میں سے ایک سدھارتھ گوتم بھی ہو سکتا ہے۔ بدھ مت ایک اور عقیدے میں بھی وحی پر مبنی مذاہب سے مشابہت رکھتا ہے، یہ تصور کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں انبیاء آتے رہے ہیں تاکہ انسانیت کے سامنے ایک ہی حقائق کو ظاہر کریں، مگر ان کے بعد انسانی پیروکاروں نے ان مذہبی حقائق کو مسخ کر دیا۔ حقیقتاً گوتم کی وفات کے بعد اس کی تعلیمات بھی اسی طرح اپنی اصل سے محروم ہو کر بگڑ گئی ہوں گی، اور مختلف ممالک کے مذاہب اور ثقافتوں کے ساتھ گھل مل گئی ہوں گی، اور مختلف مقامی اساطیر اور تہومات کو اپنے اندر جذب کر لیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے اصل حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسی صورت میں بلا شبہ سدھارتھ گوتم کی اصل سوانح حیات آج ہمارے سامنے موجود اساطیری کہانیوں سے بہت مختلف رہی ہوگی۔ اس کی زندگی کے بارے میں باہم متضاد روایات موجود ہیں جو اس بات کی واضح علامت ہیں کہ حقیقت غالباً اس تاریخ سے کافی مختلف رہی ہوگی جس سے ہم آج واقف ہیں۔ بدھ مت کی طرف سے پیش کیے جانے والے بعض حقیقی اخلاقی اصول ہمیں اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ شاید یہ کسی اصل توحیدی مذہب سے ارتقا پذیر ہوا ہو۔ مغربی عالم جے ایم رابرٹسن بدھ مت میں انبیاء کی زنجیر کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ بدھ مت اور دیگر مشرقی مذاہب کا مطالعہ ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں سچائی اور روحانیت کی تلاش ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تعلیمات میں تحریف ہوئی، مگر ان کے اندر موجود بعض اخلاقی اصول اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اصل پیغام ایک ہی تھا: خدا کی طرف بلانا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف ہدایت بھیجی، مگر انسانوں نے اکثر اس ہدایت کو بدل دیا یا بھلا دیا۔ آج کی دنیا میں جب مادیت اور بے معنویت انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، حقیقی نجات صرف اسی راستے میں ہے جو خالق کائنات نے واضح طور پر دکھایا ہے۔ یہی سیدھا راستہ انسان کو مقصد، اخلاق اور دائمی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم اس موضوع کے ایک اور اہم پہلو پر گفتگو کریں گے۔ تب تک غور و فکر کیجیے، سچائی کی تلاش جاری رکھیے اور حق کے راستے کو پہچانیے۔